ପିଲାମାନେ ଆମ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ତରଫରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ शुभेच्छा जनाऊँगी। कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक दलबेरा एकांकिकार प्रथम पर्याय बा प्रथम भाग मु पढ़ई एवं जो थिला चारोटी दृश्य सरीला आज पंचम दृश्य ये पंचम दृश्य रु अष्टम दृश्य पर्यंत आज तुम पाखे मु आलोचना करी आउ समय नबानी पिले आम तर आरंभ करवा। पंचम दृश्य माणित्री गाँव अदूरवर्ती आंबतोटा दुईटी बरकंदाज पाखापाखि होई बसी बड़माणित्री गाँ इंग्रेज सरकार दुईटी गुप्तचर तांको बरकंदाज कनेस्टेबल बा पुलिस को पठेइचंती। से माने जाई दुईटी गछ उपरे बसिचंती। गोपाल ओ खाली रातिटा जो मशा गोविंद अरे कहना कहना मशा कहूँ मु डांस कहूँ मु बोपा माँ आम परी पुआ जन्म न करी आंठुकुड़ा जा हेले ना रे गोपालिया खिया नहीं पिया नहीं ये मुड़ी हुड़ुमुरे केते दिन मनीष चलो मैंने गछ उपर बसी खिया नहीं पिया नहीं दीटा मुड़ी हुड़ुम आनी मुड़ी मुआ आनी जाको खाई गोपाल गोविंद कहूँ केते दिन आमती रहा केते समय एमती बसी रहा गोपाल आज चाल पलैबा जानिलु गोविंदा माणित्री गाँ को एमती कटकणा कर दल बेहरा जे चढ़ई पिलाटे उड़ीबार ना कौटी अच्छी कौटी जाइए किसी खबर मिलूना आमे जोड़े बाबनाभूत परी कहीं शाल गछ कहीं बर गछरे सारा राति चढ़ी केते एबे काहाकू जगिबा गोविंद कहूँ जनक ना गोपाल जनक ना गोविंद अरे जगिबा काहाकू दल बेहरा को ना आपण को जेबे टिके खबर मिल जाव आम दीटा सुराक नेबा को छकीचे बोली आम हाड़ मांस काऊ सागणा को फुटे फुटे पड़ना यदि कौन कारण बड़ माणित्री लोक जानीजे दल बेहरा जानीजे ताले आम निश्चित मरिबा भाई के खंडा पकाई बसी गोपाल भाई कि मिल से 500 टंका रु आपे जीते बापार ना इंग्रेज सरकार घोषणा करें धरईदेव ताको 500 टंका इनाम पुरस्कार दिया आज चाल घर को बाट काटिबा 4 दिन बाद खोर्धा कचेरी रे खबर करवा जगी रही किसी सुराक आम पाइलु ना गोविंद अरे मो आग जीवर कथा छड़े नेलु गोपालिया खाली तोरी डर रे मु से कथा हुंकारु नथिली मु तोते डरुथिली अर्थ हूँ मुझे भावुली गोपाल मु तो काली ठारू कहबी बोली खाली लोक गिली करी कथाटा रखीदे छानिया अधूर गोटे खसखस शब्द शुणागला गोविंद गोपाल मुह को मुदी धरी रह अरे किए आसुची अरे खंडार हाथ पका सज हो पड़ हे माँ बरुणी हे माँ बरुणी हे माँ बरुणी तुनी तुनी कहला गोपाल कहूँ बाहर को बाहरी आसला उठी बाहर को उंडी फेरी आसी अरे दम्भ धर्म से कहीं नुह हे बुढ़ीटा बर गछ मूले पथर गोटाऊ गोविंद ओहो मन कली पाइक पिले खबर पाईगले बाबा गोपाल डाक डाक माउसी बोली डाक देखा इत तो कष्ट पाइले जेबे खबरटा कौटी मिल जीव गोविंद डाकिला ए माउसी माउसी अरे शुणिलु माउसी टिके शुणिलु बुढ़ी नेपथ्यु अधबाटू कही आसला किए रे पुओ किए डाकुच गोपाल आस आस शुण गोविंद आ शुणी जा पाखु बा बुढ़ी की कहूँ बुढ़ी कौन कहूँ कहूनु शुभुची मते मु कालुनी नुहे कहीं डाकुच मत
ଗୋପାଳ କହୁଛି ତୋ ଘର କେଉଁଠି? କାହିଁ ଏଇ ଗାଁରେ ଗଡ଼ ମାଣିତିରେ। ତୁମେ କେଉଁଠାରେ କି? ଗୋବିନ୍ଦ ଆମ ଘର ଟିକିଏ ଦୂର ଗାଁରେ, ବାଟୋଇ 2 ଜଣ ଆମେ। ବୁଢ଼ୀ ହଉ ଫେରି ଯାଉଥିଲା। ଗୋପାଳ ହ୍ୟାଲୋ ମାଉସୀ ଟିକେ ଆ ଶୁଣ କ'ଣ କହୁନା। ଠିଆ ହେଲା। ଗୋପାଳ ହ୍ୟାଲୋ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଦଳବେହେରାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଟିକିଏ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛୁ? ବଡ଼ ଲୋକ ସେ। ବୁଢ଼ୀ କହୁଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ଥିବେ ନା, ଆମେ ତ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, ଆମେ କି ଜାଣୁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ କଥା। ଗୋପାଳ ତୁ ଲୁଚଉଛୁ ମାଉସୀ, ସବୁ ଜାଣିଛୁ, କହୁନୁ ମଲା। ମୁଁ କି ଜାଣେ ମ, ତୁମେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲୁ ପରା ଦଳବେହେରା ପାଖକୁ, ତୁ ତ କିଛି କହୁନୁ। କହିଲି ପରା ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବେ ସେ, ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ତୁମେ କହୁନା ଦଳବେହେରାଙ୍କ ପାଖେ କ'ଣ କାମ? ଗୋପାଳ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଲା ସିନା କହିବୁ। ବୁଢ଼ୀ ହଉ ତେବେ ଯା, କେଉଁଠି ଥିବେ ଖୋଜ ଦେଖ। ଏତିକି କହି ବୁଢ଼ୀ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ଏ ବୁଢ଼ୀ ଟିକେ ରାଗି ଯାଇ ଶୁଣ କହୁଛି, ଦଳବେହେରା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କହ। ବୁଢ଼ୀ ଫେରି ପଡ଼ିଲା। ମଲା ରଙ୍ଗ ଆଖି କରି କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ? କିଏ ରେ ତୁମେ ଛତରା? ଫିରିଙ୍ଗି ଘର ଲୋକ ତୁ ନାହିଁ? ଦଳବେହେରା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଜାଣେରେ? ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କାନିରେ ଗଣ୍ଠି କରି ବୁଲୁଛି? ଯାଉନା ଆମ ଗାଁ ମରଦ ଭେଣ୍ଡିଆକୁ ପଚାରିବୁ। କାଣି ବିଲେଇ କୁଜି ଅସର ପାଉପୁରକୁ ରଜା। ମତେ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ଦେଖିଲୁ ବୋଲି ଆଉ। ହଁ 60 କାଳର ବୁଢ଼ୀ ହୋଇ ତୁ ସତ କଥା କହୁନୁ। ପାହାରେ ବାଜିଲେ ଏଇନେ ସତ କଥା ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ଜାଣିଛୁ? ହଁ ଜାଣିଛି। ବାଡ଼ି ପଡ଼ାର ଏତେ ସାହସ କାହିଁକି? ବୁଢ଼ୀ କହୁଛି ତୋ ଘରେ କ'ଣ ମା ମାଉସୀ ନାହାନ୍ତି? ଯାଉନୁ ପାହାର ସେଇଠି ଅନୁକୂଳ କରିବୁ, ମାରିବୁ ମାଇଲୁ ଦେଖି। ପାଟିଟାଏ କରିଦେବି ଯେ 100 ଠେଙ୍ଗା ତୋ ପିଠି ଉପରେ ପଡ଼ିବ। କହିଲା ପାହାର, ମୁଁ କି ଜାଣରେ ଦଳବେହେରା କଥା। ପର ଭାତୁଆ ନଉଛୁ ନା, ଉଠ ବାଟରୁ ହୁଞ୍ଚି କରି ଯାଏ ମୁଁ। ଆରେ ଦେଖ ଏ କହୁଛି କ'ଣ ନା ପାହାର ଦବ। ହଇରେ ହାତ ଛିଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ ତୋର। ହଉ ମାରିବୁ ପରା, ଟିକେ ଏଇଠି ଥା। ଜୀବନ ନେଇକରି ଯେବେ ନ ଯାଇଛୁ ମୋ ନାଁ ନାହିଁ। ଏ ପିଲେ, ଆରେ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ଏ ଦିଟା କିଏ ଦଳବେହେରାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମାରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆସିବରେ ପିଲାଏ। କହି କହି ଚାଲିଗଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ଆରେ ଗୋପାଳିଆ, ଦାରୁ ଭରି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲୁ, ଚାଲ ଚାଲ କେମିତି ଖସି ପଳେଇବା। ଜୀବନ ବଡ଼ ନା ସାହେବ ଘର ବଡ଼, ପୁରସ୍କାର ବଡ଼। ଏ ମିଳିଆ ଗାଁ ମାଣିତିରି, ଏଠି ବିଲୁଆ କହୁଛି ମୁଁ ମହାବଳ ବାଘ। ଟିକେ ଖବର ପାଇଲେ ନା ମୁଣ୍ଡ ରହିବ। ଚାସ୍ ଖସି ପଳେଇବାରେ, ଜୀବନ ଆଗେ ରହୁ। ଏହା କହି ବୁଢ଼ୀର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଚାଲିଗଲେ। ଷଷ୍ଠ ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବନପତ। ଦଳବେହେରା ଧୁନି ଜାଳି ଛଦ୍ମବେଶରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କମ୍ପାନୀର ସୁବେଦାର ବସିଛି। ସୁବେଦାର ବାବା, ଦିନେ ନୁହେଁ ମାସେ ନୁହେଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଘର ଦ୍ୱାର ପିଲା କୁଟୁମ୍ବ ଛାଡ଼ି ବଣ ପାହାଡ଼ ଜାଣି ଆମ ଘର ହେଲାଣି। ବାଘ ଭାଲୁ କୁଟୁମ୍ବ ହେଲେଣି, ଆଉ କେତେ କେଉଁଠୁ ଖୋଜିବୁ? ଦଳବେହେରା ମଲା କି ଗଲା ହେଲେ ଜଣାଯାଆନ୍ତା। ଏ ତ ମେଳ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ମେଳି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ତ 3 କାଳ କଥା ଜାଣନ୍ତି ବାବାଜୀ। ଆପଣ ତ 3 କାଳ କଥା ଜାଣନ୍ତି ବାବାଜୀ, ଟିକେ କହିଲେ ଧରା ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ? ଦେଖ ସୁବେଦାର, ଦଳବେହେରା ଛଦ୍ମବେଶରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଜଳ ଜଳ ଦିଶୁଛି ଦଳବେହେରା ମରି ନାହିଁ। ମାଣିତ୍ରୀ ଆଖପାଖରେ ଅଛି, ତମେମାନେ ତାକୁ ଦେଖିକରି ଦେଖିପାରୁନ। ସୁବେଦାର ଦେଖିକରି ଦେଖୁନୁ, ଆଉ ତେବେ କେମିତି ଅଛି ସେ? ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ। କମ୍ପାନୀ ସାହେବ ଇନାମ ଦେବେ ବୋଲି ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଇନାମ ହେଲା ପୁରସ୍କାର। ଦଳବେହେରା କଟାମୁଣ୍ଡ ଯେ ସାହେବକୁ ଦେଖାଇବ ସେ 500 ଟଙ୍କା ପାଇବ। ଜଣେ କାହାରି ଆଖିରେ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ତମେ ଗାଁ ଲୋକକୁ କୁହ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁସଲା ଫୁସଲି କଲେ ଦଳବେହେରାର ଭେଟ ପାଇବ। ଆରେ ରାମ ରାମ, ସୁବେଦାର କହୁଛି। ଗାଁ ବାଲା ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ବାଟଘାଟ ରଖିଛନ୍ତି ସେ। 2 ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟାଏ ପାହାଡ଼ ଠିଆ କରିଦେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶରେ ହାତ ମାରି ବସିଛନ୍ତି। ତାକୁ ତ ପଚାରିଲେ ତୁଣ୍ଡରେ ନୁହେଁ ଖଣ୍ଡାରେ କଥା କହିବେ। ତେଣୁ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଦିନ ମେଳି ବଳୁଛି। ଦଳବେହେରା ଗାଁ ଲୋକେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି କେମିତି? ସୁବେଦାର କି ଜାଣି କୋଉଠି କେତେ ରଖିଛନ୍ତି, କୋଉ ଦୈବ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି। ଆଚମ୍ବିତ କଥା ଭାବେ। ଯାଉ ତମେ ଖୋଜିଲେ ଦଳବେହେରାକୁ ପାଇବ, ଯାଅ ଖୋଜ। ହଉ ଫେରି ଦେଖା କରିବି, ଯାଉଛି ସାଧୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖାଯାଉ। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଚାଲିଗଲା। ଦଳବେହେରା ସୁବେଦାରକୁ ଗୋଡ଼କୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଚାହିଁଲେ। ଦୂରରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଯେ
ଦଳବେହେରାର ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତଚର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଜଣାପଡ଼ିବେ ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀର ଶବ୍ଦ କଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ପକ୍ଷୀର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସୁବେଦାର କଲେ। ଦୁଇ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଯେହେତୁ ଏକାଠି ମିଳିଗଲା, ତେଣୁ ଜାଣିପାରିଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ରଘୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ଦଳବେହେରା ସେହିପରି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଲେ। କିଛି ବେଳେ ଘରେ ରଘୁ ଆସିଲା। ଚୋର ପରି ଲୁଚି ଲୁଚି ମୁଣ୍ଡରେ ଠେକା ଭିଡ଼ିଛି, ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଧରିଛି। ଦଣ୍ଡବତ ଆଜ୍ଞା, ସୁବେଦାର ଯାଉଛି, ଏଇ ବାଟେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ଆସିଲି। ହସିଲେ ଦଳବେହେରା। ସେ ମୋ ପାଖ ହସିଲେ ଦଳବେହେରା। ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ଦଳବେହେରାଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜୁଛି। କଟା ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଚେରୀ ଦେଲେ 500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 500 ଟଙ୍କା ଯିଏ ଦେବ, 500 ଟଙ୍କା ସାହେବ ଦେବେ ଏବଂ ଯିଏ ଧରେଇ ଦେବ ସେ 500 ଟଙ୍କା ପାଇବ। ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲି ଖୋଜ, ଦଳବେହେରାକୁ ପାଇବ। ହଉ ତେବେ ଆଜି ରାତିରେ ତା କଟା ମୁଣ୍ଡ ବାଉତି ଆଗରେ ଛେଦ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୀଠଦେବୀ ବାଉତି, ଯେଉଁ ବରଗଛ ମୂଳେ ବାଉତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପାଇକ ପୁଅମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ବଳି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ରଘୁ କହିଛି। ଦଳବେହେରା ଛିଛି, ପେଟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଧାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ ହାତ ଗନ୍ଧେଇବ। ପାଇକ ପୁଅର କାମ ନୁହେଁ। କୋଉ ପାଣି କୋଉଠିକି ଯାଉଛି ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା, କମାରର ଧାନ ସରିଲାଣି? କଥା ହୁଇ ନାହିଁ, ସରିବ କ'ଣ? ଓକେ, ଖାଇ ପିଇ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। କହୁଛ ଘେରାଇ କରି ବସିଛନ୍ତି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ। ଆଖପାଖ ଗାଁକୁ ଖବର ଯାଉଛି, ମେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଲେଣି ସେମାନେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି ପଚାରିବାକୁ ଆସିଲି। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ଆସିଲି। ଦଳବେହେରା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଧରେ ଧର, ଦେଖ ପଲଟନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଆଡ଼ୁ କିଛି ଗୋଳମାଳ ଅନୁମାନ କର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପଟୁ କ'ଣ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ କଥା ଟିକେ ଧରେ ଧର। କିଏ କହୁଛି? ଦଳବେହେରା କହୁଛି। ଚାଲ, ଏଠାରେ ଆଉ ମୋର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୁବେଦାର ଆସିଥିଲା, କେତେବେଳେ ଯେତେ ତାର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା। ରଘୁ ମନ ଦୁଃଖରେ, କେତେ କାଳ ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ି ଆପଣ ଶୀତ ଖରା ବର୍ଷାରେ ବଣରେ ବଣ ବୁଲୁଥିବ। ଏହାର କ'ଣ କିଛି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ସବୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥର ଇଚ୍ଛା। ଦୁହେଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ। ସପ୍ତମ ଦୃଶ୍ୟ। ବନପଥ ଗୋଟିଏ ଦରିଦ୍ର ବୁଢ଼ା ନାଉରୀ ଏକ ଦିଗରୁ ଆସି ଥକା ମାରି ଠିଆ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନେଇଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଦଳବେହେରା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ନାଉରୀ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲା, ଜଣେ ସାଧୁ ମନେ କରି, କାରଣ ଦଳବେହେରା ସାଧୁ ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ନାଉରୀ, ବାବାଜୀ ଗୋସାଇଁ ବଡ଼ ମାଣିତ୍ରୀକି ବାଟ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଏଠି ତ ଦିଦିଟା ବାଟ ପଡ଼ିଛି, କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଆରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ମାଣିତ୍ରୀକି ଯିବ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, କାହିଁକି, କ'ଣ କାମ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଗରିବ ମୁଁ, ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ତେଣିକି ତାଉ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଠାବ ନାହିଁ ମୋର। ନଈ କୂଳେ କୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡିଏ ମାରି ଆମେ ଦି ପ୍ରାଣୀ ଥିଲୁ ଯେ ଛାଣି ଛପର କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଚାଳଯାକ କଣା ବାହାରେ ନ ପଡ଼ୁ ମେଘ ବରଷୁଛି। 5-7 ଜଣିଆ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାଟିଏ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ବଜାରୀ ପାର ଉଭାର କରି କିଛି ପାଉଥିଲି। ସେତିକିରେ ଢୋକେ ପିଇ ଦଣ୍ଡେ ଜି ଯାଉଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଦୈବ ବେଡ଼ି ଉପରେ କୋରଡ଼ା ମାଡ଼, ଦୁଃଖ ଉପରେ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଦେଲା। ଅତି କାକୁତି ମିନତି ହେଇ ନାଉରିଆଟି ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛି ସାଧୁ ବେଶରେ ଥିବା ବଡ଼ ମାଣିତ୍ରୀର ଦଳବେହେରା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନି ଯେ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳବେହେରା। ସେ ଆସିଛି ଦଳବେହେରାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ପେଟ ଚାକଣ୍ଡଙ୍କ କଥା ଜଣେଇବ ଏବଂ କିଛି ପଇସା ଦେଲେ ହଜିଯାଇଥିବା ଡଙ୍ଗାଟି ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ସେ ତିଆରି କରିବ। କ'ଣ ହେଲା? କିଏ ନେଇଗଲା ଡଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡିକ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାଉରୀ, ଆଉ କିଏ ନିଅନ୍ତା ସେ ଦଦରା ନାଟକୁ? ନେଲାବାଲା ଏକା ଦଇବ, ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀର ତଣ୍ଟିରେ ଖୋଜ ପକାଇବ। ଆଉ ପୁଣି ଏମିତି କିଏ ଅଛି? କ'ଣ ହେଲା ତେବେ? ନଈ ବଢ଼ି ତ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ସଞ୍ଜବେଳେ ଘାଟ ମୁଣ୍ଡ ଡଙ୍ଗା ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଆସିଥିଲି, ଭାରି ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେଲା। ଦିନଟାଏ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ପାଣି ସୁଅରେ ନାଟା ମୋର କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। 7 ଦିନ ହେବ ମୁଁ ତଳମାଳ ଯାକ ନଈ କୂଳେ କୂଳେ ଉପାସ ଭୋକରେ ଯେତେ ବୁଲିଲି, ସେସବୁ କାନ ମୁଣ୍ଡା ଆଉଁସି ତୁନି ହୋଇ ରହିଲି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ବାଚ କିଛି ଦିଶୁନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ମାଣିତ୍ରୀ ଯିବାକୁ କାହିଁ ବାହାରିଥିଲ? ଆଜ୍ଞା ଦଳବେହେରାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବି। ଚଢ଼େଇ ଚିରିଗୁଣିର ପେଟ ଚିହ୍ନିଲା ବାଲା ମୁଲକରେ ନାଁ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ମାଗିବି ପୌଡ଼ି ଟଙ୍କା କିଛି ହେଲେ ପୁଣି ଖଣ୍ଡେ ଡଙ୍ଗା ଗଢ଼େଇ ଚଳେଇବି। ଜୀବ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ପୋଡ଼ା ପେଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦଳବେହେରାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଦେ ହଁ କି ନାହିଁ ଶୁଣିଲେ ତେଣିକି ଯାହା ମୁଁ କର୍ମରେ ଥିବ। ନାଉରୀ ଭାଇ, ତୁମେ କ'ଣ କିଛି ଶୁଣିନା? ଦଳବେହେରା ତ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ନାଉରୀ କହୁଛି, ଦଳବେହେରା ନାହାନ୍ତି? ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଦେବତା ପୁରୁଷ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଗଲେ? ଧର୍ମ କ'ଣ ବୁଡ଼ିଗଲା? କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା?
आम परी जीवन नीति आम मरवा खोजुचु आमको जम नौनी बाछी बाछी भल लोक नहीं जाऊँगी पूरा कंपानी साहेब धराई नेलानी तुम्हें व्यस्त हो ना तुमको मुझे आउ स्थान को नहीं जी कि पाइब डंगाटी गढ़े नब आस मो सागर आस आज्ञा कौ देवता आपण देवा लोक तो गले आउ पुणी किए अच्छी दल बेहरा परी जे दुखी रबीर पेट चिन्ह हौ चलतु आज्ञा आस कौड़ी मिल तुमको आस दुहे आग पछ हो गले शेष दृश्य खोर्धार कचेरी कंपानी कचेरी शासक आसन में बसी कर्मचारी नायब इत्यादि ठिया होती नायब माणित्री देखा देखी चारि खंडी पाखापाखि पाईकली गाँ खजना देवे ना बोली जिद धरती आज्ञा दिन को दिन तो निआ जलिला हो साहेब कही मूलर तो ओडिया भल भाव में कहीपारती लाल मुखा हुई अत्यंत भाव में रागी जा समस्ते तुम से कटा कौच आम तो 500 टंका इनाम देवा घोषणा कलु गाँव गाँव नागरा दिलु गोटे लोक को कई धरी पारुना समस्ते कौच से निआ जलुची से मिलिर मूल तार मुंड काटी आण इनाम नियो कंपानी सरकार एक सफा कहीदे तुम्हें जेटे सब अच्छ गड्ढ गोटाए लोक धरी पारुना आ मो आगे आसी कथा कौच नायब बाबू लाज नहीं तुमको नायब हजूर खरा वर्षा शीत काकर सही आम सिपाही पियादा बण पहाड़ गाँ गंडा खोजबार लगी किए कौच आज ये मिलिया देखी तो किए कौच काली किंतु प्रकृत दल बेहरा भेट मिलूना आम लोक थकी गले खोजाखोजी कर साहेब आउ कौन से हे पवन में उड़ी बुलूँ मनीषटा तो कौटे थी ये मन दे तुम कम करूना नईले ता सहित आम लोक मान किसी संपर्क अच्छी हजूर ता नुहे दल बेला बड़ चतुर धला पड़ जा सहज नुहे से कथा तो देखुचु आम नाउरी सह दल बेहरा आसी पहुँचे दल बेहरा साहेब मोर किसी कहबार अच्छे ये तुम्हें मुई राज्य जड़े साधारण प्रजा हाँ तुम्हें तो जड़े साधु बाबाजी तुमर कौन कहबार अच्छे अच्छा कह दल नाउरी की देखे ये जड़े नाउरी से बड़ गरीब खंडे छोटिया ना थिला तार ताकू तले किसी पाउला आज्ञा नई पानी रे ना खंड कुआड़े हो जाए आम कौन करूँ तार ना कौन कौटी खोजी आनी शुणु आगे मो कथा साहेब आ कौन कौच गरीब तो राज्य में एमती अनेक अच्छा कंपानी बहादुर कौन समस्त खाइबा पीवा धर्मशाला करदेव ना कौन मुझे कहूनी आज्ञा ये गरीबर घर द्वार किसी ना ता बोली कौन कंपानी बहादुर घर द्वार तोड़देव तुम्हें तो जड़े साधु लोक तुम्हें से कौन मिल कथा शुणु आज्ञा ये लोकटी किसी आश्रा न पाई माणित्री जाऊला साहेब माणित्री दल बेहरा माणित्री हाँ साहेब से माणित्री गड़ अच्छा अच्छा तापरे से बदमाश दल बेहरा को देखी ना कौन ना ये लोकटा माणित्री जाऊला बाट न पाई मत पचारा कहीं जाऊला माणित्री मेली करने को ना कौन माणित्री दल बेहरा राज्य में दुख दरिद्र को साहय दिखती बोली से शुणी तेणु जाऊला दल बेहरा पाख साहेब आहरी रागी गले भयंकर भाव दल बेहरा दल बेहरा दल बेहरा तुम्हें समस्ते टाकटा कौच कईटा को धरे नहीं पारुना 500 टंका कंपानी बहादुर पुरस्कार देव नाउरी दल बेहरा को धरी आणु पुरस्कार पाइब दल बेहरा साहेब कौन सतरे पुरस्कार देवे आपने साहेब सत कहते हाँ हजूर जरूर तेरे नाउरी को पुरस्कार दिंटू से दल बेहरा को धरी आनी हठात गोरा साहेब चौकी उठी गले धरी आनी नाउरी धरी आनी दल बेहरा को सिंह को बांधी पारी लोक कहीं कहीं से दल बेहरा आपण पुरस्कार टंका ये आणतु मुझे कहीदेवी साहेब नायब बाबू हजूर 500 टंका मालखाना आण मालखाना जो पैसा पत्र रुए राजकोष रुए आण नायब हजूर चलीगले नायब हजूर कही चलीगले कौन ये गरीब नाउरी की 500 टंका नहीं देव साहेब से दल बेहरा को धरी आनी साहेब कहीं से दल बेहरा आपण को आगे साहेब मुझे गड़ माणितिर दल बेहरा जार मुंड बदल आप 500 टंका देवा कहते से
साहेब ओह्लाई आसी दलबेरा हाथ धरी पकाइले तुमे तुमे से दलबेरा एटे मोहट तुमे ना ए टंका आनी पहुँची समस्ते आश्चर्य हो चाह रही नाउरी दलबेरा गोड़ तले पड़गला ता आखिर खाली झर झर लुह पड़ा नाउरी शांते देवताए कौन कल मोर टंका दरकार नहीं मु पछे चिरदिन गरीब हो रही मो जाति गरीब न हो शांते मो जाति गरीब न हो मो जाति गरीब न हो पिला माने एठी सरी जाइछि द्वितीय भाग कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक दलबेरा एकांकिकाटी यादरू तुम मान छोट छोट क्वेश्चन पढ़ो तुम्हें ताको परीक्षा खातार लिख आज तो समय हो जाइए आम भाषा साहित्य चैनल तरफ प्रथम भागटी प्रकाश करी आज द्वितीय भागटी प्रकाश कली तुमको केमती लगुच निश्चित लाइक कर आगामी अध्याय पुणी अन्य पाठ्यक्रम को नहीं अन्य विषय को नहीं मु पुणी तुम आगे थे देखा करी पिला माने उड़िया पाठ को बहुत पिला हेय ज्ञान करती जहाँफल से मैंने भल नंबर रखिपारती नहीं निज मातृभाषा को भल पाओ तेणु मातृभाषा को भल पाइले निश्चित तुम्हें भल नंबर रखिब आ विशेष किसी कहूनी पुणी थे तुमको शुभेच्छा जन मु मोर आज दलबेरा एकांकिकाटी ये शेष करुच्ची। जय माँ सारला जय माँ जगत जननी।